kemuliaan nama-Mu, untuk untuk kemuliaan nama-Mu, untuk tiara barabasur, tiara barabasir. Praise God. Praise the Lord. We worship your name. We worship your name. Kami memuji-Mu nama-Mu. We love you, Lord. Yes, Engkau adalah Tuhan. We love you, Lord. Kami mengasihi-Mu Tuhan. We love you, Jesus. Kami mengasihi-Mu Yesus. Hallelujah. Haleluya. Please be strong. Please be strengthened. Terus Please be strengthened. bisa bangkit berdiri We semuanya. are going to be praying Kita today. akan berdoa. The Lord is going to do the mighty miracles in this place. Tuhan akan memberikan mujizat yang besar di tempat ini saat Some ini. people are going to get healing today. Beberapa orang akan disembuhkan di tempat ini. Some people are going to see the miracle. Beberapa orang di tempat ini akan melihat mujizat. Some people are going to fill with the Holy Spirit. Beberapa orang juga akan nanti merasakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Great things are going to be take place in this place. Ada perkara besar yang akan ambil alih di tempat ini. Everybody should close your eyes. Semua orang di sini tutup matanya Just semua. close your eyes. Tutup matamu semua. Angkat Just kedua raise your right hand. tangan. Raise your both right Ya. hand. Everybody should Kedua tanganmu angkat tinggi-tinggi. worship the Lord. Ya, menyembah Tuhan. Worship the Lord. Bahasa lidah, bahasa roh, bahasa roh. Everybody close your eyes. Setiap orang tidak ada yang buka mata. Setiap orang tutup mata dan menyembah Tuhan. The Lord is moving in this Oh, place. saat ini Tuhan sedang bergerak di tempat ini. Holy Spirit is moving in this place. Saat ini Tuhan sedang bergerak di tempat ini. The Lord is moving in this place. Oh, saat ini Tuhan sedang bergerak di tempat ini. Let the fire should take place. Biarlah api urapan apabila di tempat ini. Let the fire should take place. Biarlah api urapan apabila di tempat ini. Every bondage as I set her free. Sekarang belenggu-belenggu dibebaskan, dilepaskan. I set your people free today, O God. Aku katakan orang-orang dibebaskan pada pagi hari Every ini. witchcraft, Setiap sihir-sihir, every generation curses, setiap kutuk-kutuk daripada generasi keturunan, every black magic, setiap kuasa kegelapan, out completely. keluar seluruhnya. Come out right now. Keluar sekarang juga. The Lord is touching some people. Tuhan saat ini sedang menjamah beberapa Feel orang. His presence right now. Rasakan hadiratnya saat ini juga. Feel His presence. Rasakan hadirat Tuhan saat ini The juga. Holy Spirit is moving in this place. Roh Kudus saat ini sudah bergerak di tempat ini. Let the fire should take place. Banyak api saat ini sedang ambil alih. Everything should be break their heads. Oh, setiap kuasa-kuasa musuh dipatahkan saat ini. Great things, great things, great things, Oh, semuanya. great things. Come on, speak in the tongue, speak in the tongue. Perkara besar, ada perkara besar. Everybody speak tongues. Semuanya bahasa roh, semuanya bahasa roh. Tutup mata, tutup mata. Gak ada yang buka mata. New anointing. Ada urapan yang baru. Anointing should be arise right now. Sekarang ini urapan ditingkatkan saat ini. Anointing should be rise. Oh, saat ini urapan dibangkitkan. Anointing should be rise in this place. Oh, yes, Rosti bisa maju ke depan The Rosti. anointing is rising in this place. Ya, saat ini ada urapan yang dinaikkan. The Lord is moving. Everybody close your Oh, eyes. sekarang ini muncul. Speak tongues, speak tongues, speak tongues. Don't stop. Bahasa roh, Tuhan sedang bergerak. Bahasa Speak roh, tongues right now. bahasa roh.
Speak tongues. Raise your hand. Angkat kedua tanganmu The tutup Lord mata. is showing me. Tuhan setiap belenggu-belenggu sudah Your dihancurkan. bondages are broken. Setiap belenggu sudah dihancurkan. Your broken things are going to be rehealed right now. Sekarang ini ada sesuatu yang akan dikerjakan di dalammu saat ini. You are here not by accident. It's a plan of God, says the Holy Spirit. Kamu ada di tempat ini bukan karena kamu ikuti kata orang, tapi itu memang kehendak Tuhan kamu ada di tempat ini. Some broken things are going to be healed Ada today. sesuatu yang hancur hatimu saat ini sudah disembuhkan Tuhan. You are going to receive the great anointing today. Engkau akan menerima urapan yang besar pada saat hari ini. Every sad is going to be removed from your life. Setiap kesedihanmu akan dihalaukan dari hidupmu. The Lord's anointing is coming to your head. Urapan Tuhan saat ini mengalir dari atas You are kepalamu. not able to stand in the God's presence. Ya, tidak ada satupun iblis yang bisa berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Everybody should start tongues. Ya, terus bahasa roh, bahasa roh. Everybody close your eyes. Tutup matamu dua-dua Pray, bahasa pray, roh. pray, pray, pray. Berdoa. Prayer should increase. Let the fire. Let the fire should take place. Everything should be gone. I pray Aku berdoa. that every broken things are going to be rehealed. Setiap yang hancur hatinya akan hilang saat ini. You will see the great miracle. Engkau akan melihat mujizat yang besar dalam hidup. The Lord's anointing upon your head. Ada urapan Tuhan yang luar biasa ada di atas When you are going kepala. to leave this place, Dan engkau akan diangkat Tuhan tinggi. you will see the new strength. Engkau akan melihat sesuatu yang baru. New strength you are going to see. Ada kekuatan yang baru kau akan lihat. Everybody should pray right now. Semua orang harus berdoa Speak sekarang ini. tongues. People of God, speak tongues. Berbahasa lidah, berbahasa roh, Never berbahasa give up, lidah. never give up. Jangan pernah menyerah, jangan pernah God menyerah. is here. Tuhan ada di tempat He ini. is here to anoint you. Tuhan ada di tempat ini untuk mengurapi kau. Anointing is going to be Oh, grow. urapan besar artinya akan meningkat. Anointing is going to be grow. Ya, urapan yang luar biasa akan meningkat. Fire should take place. Api ambil alih. Let the fire should take place. Api ambil alih. Let the fire should take Api place. ambil alih. Let the fire should take Oh, place. biar api ambil alih. Everybody out right now. Setiap yang belenggu dilepaskan keluar I sekarang. pray your power. Oh, dengan kuasa daripada Roh Kudus yang I set them besar. free in the name of Aku Jesus. bebaskan merdekakan mereka I set sekarang. them free. Oh, aku bebaskan mereka. I set them free. Aku bebaskan mereka. I set them free. Come Aku on. bebaskan mereka ya I set them Tuhan. free right Aku now. bebaskan mereka sekarang. The Lord is saying to you, Tuhan katakan kepadamu, I'm going to rebuild everything. aku akan mengubah semua segala hal. I'm going to rebuild everything. Ya, aku akan mengubah The great segala. anointing is flowing in this place. Ada urapan Tuhan yang luar biasa ada di tempat ini. Everybody should close your eyes and start to Semua pray. akan terus tutup matamu dan Hallelujah. Haleluya. Some people they put bondages upon your feet. Ada beberapa yang terbelenggu-belenggu di But sini. God is saying to you, man, Tapi Tuhan katakan kepada engkau, I will raise you. aku akan membangkitkan engkau. I will raise you. Aku akan membangkitkan engkau. I will honor you. Aku akan menghormati Let the engkau. fire Biar break every bondage from his life right now. Break the anointing to habis make it. belenggu-belenggu I dari pray. Oh, I pray. aku berdoa, aku berdoa. Listen carefully. You will see the great things. Engkau akan melihat perkara yang besar dalam I hidup. pray right now. Aku berdoa I sekarang. pray right now. Aku berdoa sekarang. Some divine healing is taking Ada place. kesembuhan ilahi sekarang ambil Raise alih. your both hands, sister. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. The new strength. Ada kekuatan yang baru. Without reason, people are hating you. Ya, banyak orang-orang yang membicarakan engkau. Without reason. Ya, tanpa alasan. When God touched Joseph in the Bible, Pada saat Tuhan menjamah Yusuf di his dalam own brothers, they hated to him. Oh, semua saudaranya itu membenci But dia. I honored him. Tapi aku menghormati The dia. same honor is going to be happening in your Penghormatan life. yang sama akan terjadi dalam hidupmu. Praise and receive. Engkau bangkit dan Rise and terima. receive. Bangkit dan terimalah. Praise and receive. Bangkit dan terimalah. Fire should take place. Yes, api ambil alih. Semuanya. Come on, just give good Ya, thanks offering.
pray. Terus Come on, give berdoa. good claps offering to the Lord. Yes, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Shout Yesus. claps to the Lord. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Worship Him, worship Him. Ya, terus sama-sama. Close your eyes and worship Him. Ya, terus menyembah, terus kamu hidup dalam penyembah. Close your eyes and worship Him. Ya, terus tutup mata dan menyembah Tuhan. You know, I don't want to see anybody's open their eye here. Dia nggak mau ada yang buka matanya di tempat ini. The Holy Semuanya Spirit is moving in this place. saat ini Roh Kudus sedang bergerak di The tempat Lord ini. is moving in this place. Sekarang ini Roh Kudus sedang The bergerak di Holy tempat Spirit is touching, some healing is Saat happening. ini Roh Kudus sedang menjamah dan ada kesembuhan yang Some dinyatakan. healing is happening. Beberapa kesembuhan dinyatakan. Some sickness is going to be healed. Beberapa yang sakit disembuhkan. Close your eyes. Tutup matamu. Close your eyes. Tutup matamu. I told you people to close your eyes. Ya, aku katakan sekali lagi, tutup kedua matamu. Connect with the Holy Spirit. Ya, terhubung dengan Roh Kudus, terhubung dengan Roh Kudus. Terhubung dengan Roh Kudus, tutup matamu, terhubung dengan Roh Kudus. Terus berbahasa Roh, berbahasa Roh, berbahasa Roh, penyembahan. Terus Lord is showing me. Tuhan memperlihatkan pada pesta raju. The one sister, Ada satu saudariku, you are struggling very long time. engkau bergumul sangat lama. But when you go for hospital, Pada saat kamu pergi ke rumah sakit, result will come, everything is normal. semuanya laporan itu normal. But still you have some problems in your stomach. Tapi kamu tetap ada masalah di dalam perutmu. You are taking lot of medicine. Engkau banyak banget minum obat, But still you have some issues in your stomach. tapi tetap ada masalahnya di dalam perutmu. Every report says everything is normal. Tapi seluruh laporan dari rumah sakit itu Come friend, mengatakan semuanya sister. normal. The Lord, He wants to bless you and heal you. Ya, maju ke depan kalau itu engkau, Tuhan akan menyembuhkan engkau pada saat ini. Come this side. Ya, Mas, maju. If anybody great healing. Pastor Hela, just keep your hand there. Pastor Hela, help us. The Lord's anointing. I pray right now. Aku berdoa sekarang. Fire to take place right now. Saya ambil alih. Great anointing. Ya, Every womb-related sickness. setiap penyakit di dalam rahimnya. Womb-related. Ya, yang berhubungan dengan rahimnya. Womb-related things. Yang berhubungan dengan rahimnya. Fire should take place. Api ambil alih. Every sickness in the womb. Setiap I break the power. masalah yang ada di dalam rahimnya, ambil. Leave them, don't touch Ya, them. jangan sentuh, Don't biarkan touch mereka. them, don't touch them. Jangan sentuh mereka, biarkan Don't mereka. touch them. Jangan sentuh mereka. Close your eyes. Tutup matamu, tutup mata. Close your eyes. Angkat tanganmu dua-dua. Don't speak tongues right Semua now. berbahasa roh. The Lord is healing here. Ya, Tuhan sedang menyembuhkan mereka semua. People of God. Orang-orangnya The Holy Tuhan. Spirit is moving powerfully. Oh, Roh Kudus itu kuasanya Let sedang the bergerak sangat fire. besar. Biarlah api. Fire should take place right now. I break every problem. Ya, aku katakan setiap masalah-masalah. Holy, 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 holy. Lo, 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 lo. Thank you. The Lord is showing me. Lagi. Give good clap Oh, offering. berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Give good. It's not enough. Give loudly. Lebih lagi, lebih keras lagi. Loudly. Lebih keras lagi untuk I Tuhan. want to hear loudly. Dia mau mendengar lebih keras lagi. Everybody should clap to the Lord. Semuanya harus tepuk tangan. Thank you for this. Keluarga yang terobosan keuangan, masalah bisnis, gak ada suami istri di sini? We love you, Lord. Gak ada. Thank you for your presence. Ibu, Thank you for ibu your bermasalah presence. kalau mau maju untuk keuangan, Thank you for silakan your untuk bisnis. presence. Ya, silakan maju. Ada di tempat ini. Healer is here. Penyembuh ada di tempat ini. Healer is here. Penyembuh ada di tempat ini. The
healer is here. Penyembuh ada di tempat. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa. every sickness, Setiap sakit, every spirit of death, setiap roh kematian, I break your power. aku patahkan kuasanya. The great anointing, Ada urapan yang besar. spirit of death, spirit of death, Ada roh kematian. I break your power. Aku patahkan kuasanya. Spirit of death, Oh, roh kematian. I break your power. Aku patahkan kuasanya. Spirit of death, Roh kematian. I break your power. No. Oh, Just ini nih The spirit of jangan death. ada dua-dua angkat tangan. the spirit of death, Roh kematian. the spirit of death, Roh kematian. I break your power. Aku patahkan kuasamu. I break your power. Aku patahkan kuasamu. Great anointing. The spirit of poverty, the Ada roh kemiskinan. fighting spirit. Oh, yang roh perlawanan. There is no peace. Tidak ada damai. I take authority upon you. Ya, aku ambil otoritasnya di I dalam. break your power in Aku that. patahkan kuasamu. The spirit of stubbornness, Oh, itu roh yang membangkang. I break your power. Aku patahkan kuasanya. I break your power. Aku patahkan kuasanya. Today, Hari ini the Lord healed her. Tuhan menyembuhkan dia. You don't have any authority upon this sister. Engkau tidak ada kuasa satupun atas The saudari Lord is ini. comforting you, my sister. Karena Tuhan yang sudah mengambil alih hidupmu saat Comforting ini. you. Ya, Tuhan yang sudah ambil alih Receive. hidupmu. Receive the anointing. Terima dari Receive urapan the yang baru. anointing. Terima urapannya. Receive the anointing. Terima urapannya. Say it in the name of Oh. Jesus. Everything should be rebuilt in her life. Ya, setiap hal yang membangkang itu di dalam kehidupannya. I want to ask, who is the in charge of this ministry here? In charge is Mrs. Nani. You see? When she is not here, who will in charge? Me. And the Lord is saying to her, Okay. Yes. she needs the curse breaking prayer because the Lord is showing me Oh, she yes. don't have peace. Oh, yes. And she's having the stubbornness and fighting spirit. Yeah, yes, correct. The Lord is saying she needs the how to say that, break the curses. Ya, dia harus membutuhkan itu pemutusan daripada kutuk-kutuk karena dia itu keras kepala banget orangnya. I take authority. Aku ambil alih kuasa. Aku In berkata Jesus' name. dalam nama Yesus. You would have something to God showed me. Pada saat kamu berdiri di tempat ini, Tuhan memperlihatkan I have padamu. seen angel is standing with you. Dia melihat malaikat itu berdiri bersama dengan engkau. Why? Kamu tahu kenapa? You already gave up with your battles. Ya, kamu itu gak sendirian untuk memerangi peperanganmu The sendiri. Lord, your heart is good. Oh, Tuhan itu hatinya sangat-sangat baik. But your own people standing against you in this Tapi place. banyak banget orang-orangmu itu yang berdiri melawan engkau saat ini. But God sent His angels to Oh, protect tapi you. Tuhan itu mengirim malaikatnya untuk melindungi engkau. Pray. Aku berdoa. I pray for my Aku sister. berdoa untuk The saudariku. Lord is saying to me, Tuhan katakan pada pesta I will raja, raise you. aku akan membangkitkan engkau. Where you fall down, Pada saat kamu in jatuh same area, dan di dalam area I yang will sama, raise you. aku akan membangkitkan engkau. every pain, Setiap sakit, setiap setiap sakit should be out right now. harus keluar sekarang. Let the fire should take Biar place. api yang ambil alih. Set her free. Ya, biar dia merdeka, I set bebas. her free. Aku berbebaskan I set dia. her free. Aku bebaskan I dia. set her free. Aku bebaskan dia. That every burden in the heart Ya, setiap hati yang should be luka removed from my sister. akan keluar dari saudara. Great healing is taking place. Ya, saat ini kesembuhan yang besar sudah Great ambil alih. healing is here. Ya, kesembuhan yang besar. I pray. Aku berdoa. The Lord is saying, Tuhan katakan, I will heal your family. aku akan menyembuhkan keluarga. I will heal. Aku. Praise the Lord. Receive the fire. Ya Tuhan. Fire should take place. Api ambil alih. Sekarang juga Everything should be moving. sesuatu akan berubah.
Listen carefully, church. Dengarkan baik-baik gereja Tuhan akan melakukan mujizat. Say amen. Amin. Katakan bersama-sama amin. Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord. Puji Tuhan. Give thanks to the Lord. Ya, berikan yang terbaik, tepuk tangan yang keras buat Tuhan kita Yesus. Orangnya tuh sama. In eating. Tetap senengnya makan. Senengnya makan. Senengnya Whenever makan. we will meet, we will eat. Ya, pada saat kita ketemu mesti makan. You know, whenever we will meet, we will eat. Pada saat kita ketemu kita mesti makan. You know, Indians and Indonesians Ya, are very jadi orang interested. India dan Indonesia itu sama. I never seen such a wonderful food. Dia tidak pernah Entire lihat. world I seen in Indonesia. Dia tidak pernah lihat makanan yang banyak banget kecuali di Indonesia. Very beautiful, tasty. Sangat-sangat indah dan juga sedap-sedap rasanya bumbunya kerosok. After eating, they'll give back, take. Terus setelah kamu makan dibawain tasnya gede-gede. Bawa boleh. Haleluya. So I want to say thank you, Sister Irene and Joshua Yes. and her mother. Ya, dia terima kasih atas keluarga saya dan So mami juga. I'm here because of these people. Jadi dia ada di sini karena They gave me a good house, dia memberi saya makan, memberi saya good rumah treat. dan banyak banget keramahannya. Brother Joshua is a very handsome man. He's sitting behind. He's always sitting behind. Oh my God. He's a good person. Tell me. Amen. And I'm very happy to meet Pastor Ya, Hannah. dan juga ada pendeta Hana di sini, itu sahabat daripada Pastor Raju. You will come always here. Oh, praise God. I'm so happy. I never expected today you are coming here. Hallelujah. And she's my best friend. Ya, dia adalah sahabatnya daripada Pastor Raju. You know, I'm so happy for her. Jadi dia sangat suka cita pada. I know only the few women they're carrying the heavy anointing like that. She's one of that women. Oh ya, jadi dia merasakan ada beberapa orang-orang yang dipilih Tuhan untuk ada urapan yang besar dalam hidupnya. Salah satunya adalah pendeta. Hallelujah. God is Haleluya. good. That is good all the time. God Okay? is good. All the time. You know, I have a very anyway. Today I want to tell very small message. Okay, don't talk, don't go outside, come in, don't. Jadi dia ngomong, dia tuh cuma mau pesan singkat aja pada siang hari ini, jangan keluar masuk, terus jangan juga lihat handphone. You know, Yeah, please focus. stick only few minutes. Focus. Ya, ini cuma butuh beberapa menit aja untuk And fokus. please keep away your mobiles. Dan juga tolong handphonenya disingkirkan dulu. I'm very sure I will finish very soon. Brother Joshua, you know, I will finish within 15 minutes, right? Jadi dia ngomong sama suami saya, aku akan selesai dalam 15 menit ya. Whenever I will say 15 minutes, it will go 1.5 hours. Karena pada saat dia ngomong 15 menit, dia akan mundur makin lama. And I want to say thank you for this ministry sponsors Yeah. and all prayer warriors, Yeah. and supporters and founders. You Oh. people are doing the great Oh, job. dia itu sangat sukacita loh di tempat ini. Dia tuh ngomong, aku berterima kasih kepada semua pelayan Tuhan, para pemimpinnya di tempat ini yang terus berdoa bagi tempat ini supaya terus jemaat ini ada, pelayanan ini ada juga. Berterima kasih. Today I want to talk about Daniel. Dia saat ini, hari ini mau bicara tentang Daniel. You know Daniel, Bible Daniel. Kamu tahu nggak di dalam Alkitab Daniel? He's famous guy. He's a famous guy. Dia orang yang terkenal di Alkitab. You know Daniel, Daniel itu when he was young boy, pada saat dia itu kecil, anak-anak, he lost his father, mother, brothers, and sisters. dia itu kehilangan papa, mama, sama kakaknya perempuan. People killed entire his family. Jadi ada orang yang membunuh seluruh keluarganya daripada Daniel ini. Brother, are you sleeping, brother? You're sitting, friend. Bapak, kamu tuh tidur, Bapak. No. Apakah kamu tidur?
Dreaming. I'm very straightforward, you know. Karena dia itu, Pastor Raju ini orangnya fokus ya Bapak Ibu. Jadi dia itu secara dia ngomong, secara roh dia itu sensitif. Kalau ada yang ngomong sedikit ataupun tidur, dia langsung tahu. If you people are sleeping, I will give you water baptism. Jadi kalau kamu itu tidur akan dibaptis langsung sama air nanti sama Pastor Raju. Oke Bapak? Jadi lebih baik cuci muka dulu, cuci muka dulu. No sleepy, right? Ya, jangan ada yang ngantuk dan tidur, oke? Hallelujah. Haleluya. No sleeping. Ya, gak ada yang tidur, oke? You know, when people, I know many churches, Jadi dia tahu banyak gereja when music singing, they will dance, they will not sleep, they will dance. pada saat musiknya sukacita, musiknya main, dia semuanya nari-nari. When word of God will come, Tapi pada saat firman Tuhan datang, they will say good night. dia katakan selamat malam. That's a trap of the devil. Jadi itu adalah jebakan iblis. And no sleeping today. Nah, Amen. ya, kita semua gak ngantuk, amin, gak tidur, amin. Children can sleep, no problem. Gak apa-apa nih anak-anak boleh tidur. Anyway, Bible says Jadi he started his life in the street like a slave. ya, jadi Alkitab katakan dia itu memulai hidupnya itu, kehidupannya itu seperti budak. He was a slave, Dia itu dulunya budak, but slave became a king of that land. tetapi dari budak bisa jadi raja atas negeri itu. Lord made him as a king, like a prime minister. Tuhan itu mengangkat dia menjadi raja dan punya kedudukan penting seperti perdana menteri. God promoted slave as a governor of that nation. Jadi Tuhan mempromosikan seorang budak menjadi gubernur atas bangsa itu. God promoted Daniel as a treasurer of that, means financial minister of that nation. Dan juga Daniel dipromosikan Tuhan itu sebagai menteri keuangan atas bangsa itu. Why God promoted Daniel? Kenapa Tuhan itu mempromosikan Daniel? Hello church, listen carefully. Dengarkan baik-baik gereja Please Tuhan. see my side. Coba lihat matanya Pastor Raju semuanya. Why God blessed him? Kenapa Tuhan memberkati dia? Do you think because of his fasting prayer? Itu apakah kamu kira karena doa dan puasa? We Christians are very interested in the making fasting prayer. Dan kamu sebagai orang Kristen, kamu sangat tertariknya dengan doa dan puasa. The fasting prayer is good, but more than fasting prayer, obedience is most important. Nah, memang doa dan puasa itu memang penting, tapi lebih penting adalah ketaatan akan firman But we Tuhan. Pentecostal people, we are practicing wrong faith. We don't have obedient, but we have fasting prayer life. Ya, seringkali kita ini punya iman yang salah. Kita ini tidak patuh, tidak taat, tapi kita terus melakukan doa dan puasa. Bible says, Alkitab katakan, more than sacrifice, obedience is what Lord likes. lebih dari pengorbananmu, kamu harus lebih lagi berdoa dan berpuasa di dalam I will hidup. tell you, my brother, my sister, Aku katakan saudara-saudari, you want to see the great breakthrough in the financial kalau kamu area. mau melihat terobosan yang besar di dalam keuanganmu, You want to see the great breakthrough in your health. kalau kamu mau melihat terobosanmu di dalam kesehatan, You want to see the great breakthrough in your position. engkau mau melihat terobosan yang besar di posisimu, You know what we want to do? apa yang harus kita lakukan? Read Bible here, it says, Dikatakan di dalam Alkitab ini, katakan the chapter number 1, Daniel pasal pertama verse number 8. ayat ke-8 dikatakan. And it says, Jadi katakan di he is sini, not interested about food. dia tuh bahkan tidak tertarik kepada makanan. Come on, church, don't close your eyes. Ya, tolong gereja Tuhan jangan tutup mata Come on, lift kalian. your hands and say, everyone, hallelujah. Angkat ke tanganmu dan katakan I want to see haleluya. your hands, both Yang hands. mau lihat dua-dua tanganmu, haleluya. Everybody. Semua orang, semua orang, semua orang. Everybody. Semua orang, haleluya. No, I will ask volunteers. Ya, dia nanti mau minta salah satu asyir. Keep your eye upon their, some Nah, asyir people, tolong dilihat jemaatnya matanya buka apa nutup. they will not try to lift their hands, okay? Ya, supaya dia itu bisa ngangkat tangannya. Ministry,
Ministry is not sleeping. Ya, jadi pelayanan itu nggak tidur. No, you know, Daniel and many people, they are slaves in that land in those days. Jadi Daniel saat itu adalah seorang budak. When food came, Pada saat makanan itu datang, everybody started to eat. semuanya makan. But Daniel, what he said, Tapi Daniel apa yang I will dilakukan? not touch king's food. Aku gak akan menyentuh santapan raja. The food is most dangerous poison in the world. Makanan itu adalah sesuatu yang beracun. Itu sesuatu yang sangat-sangat beracun di dunia. You go to Africa, Kalau kamu pergi ke Afrika, you go for some other countries. kamu pergi ke negara yang lain, People will die without food. jadi orang-orang itu akan mati karena kelaparan, guys. You come to Indonesia, Kalau kamu ke Indonesia, here also people are dying. juga banyak juga orang yang mati, But reason is different. tapi rasanya beda. They are in Africa. They are dying Kalau because di- they don't no food. Kalau di Afrika itu mereka mati karena gak ada makanan. In Indonesia, eating more food, they are dying. Kalau di Indonesia banyak makan sampai mati. Eating more also poison. Ya, jadi bahkan banyak makan itu juga beracun. See the discipline of Daniel. Jadi lihatlah kedisiplinan daripada Daniel. When food came, Pada saat makanan itu he datang, never touched. dia tidak pernah menjamah I makanan. ask something to you. Dia mau tanya sesuatu pada Hello, Bapak. people of God. Halo orang-orangnya Tuhan. You know, he's a slave. Kamu He was a tahu slave. dia adalah budak. If slaves, they will not get good food. Jadi budak itu tidak pernah terima makanan yang In baik. that time, Di waktu itu he got good food. dia dapat makanan yang raja, yang What will you do? enak-enak. Apa yang dia We lakukan? will pray and we will eat. Ya, kalau kita kita pasti makan terus doa makan terus selesai. But Daniel, he never touched the food. Tapi kalau Daniel ini tidak pernah nyentuh makanannya. Why? Kenapa? He's a man of purpose. Dia manusia yang punya tujuan. We need purpose in our life, Kita man. harus punya tujuan dalam hidup You are a kita. Christian and you are a believer and you are called himself, you are anointed, but you don't have purpose means that's a waste of your spirituality. Ya, jadi kalau kamu itu orang yang diurapi, kamu orang yang percaya Tuhan, tapi kalau kamu itu It's a waste of your spirituality. Ya, jadi kalau kamu itu tidak penuh dengan urapan ataupun kamu tidak peka, tidak punya tujuan, kamu itu namanya mentalmu itu benar-benar mental yang di bawah gitu. Raise Jadi your hands and say rohanimu amen. tidak tinggi ya. Come Katakan on, raise your hands and sama-sama say amen. amin. Katakan amin. Everybody should raise. Semuanya angkat tangan ya. Yang merem-merem langsung dibangunin. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Very, very good people. Kamu orang-orang yang luar biasa. Ya ngomong sama We need purpose. kamu harus punya tujuan. Purpose. Tanpa tujuan There is no spirituality. tidak ada rohani. You know why we trusting Jesus? Kenapa kita percaya Yesus? We have purpose. Karena kita punya I tujuan. want to go heaven. Aku mau ke surga. I want to go heaven. Aku mau ke surga. Hallelujah. Haleluya. If God will bless or not bless. Ya. No, God will bless or not bless. Jadi Tuhan akan memberkati atau tidak memberkati. God will give or not give. Jadi Tuhan akan memberikan kamu Still, sesuatu I will ataupun follow tidak. Him. Tetap kita harus mengikuti Dia. My main purpose and intention, I want to go to heaven. That's it. Ya, jadi aku cuma mau punya tujuan satu, yaitu terus aku fokus dan aku mau ke surga bersama Dia. How many people you have purpose, heaven purpose? Jadi berapa banyak di tempat ini yang punya tujuan mau ke surga? Hallelujah. Purpose is surga, right? Anyway, you understood what I'm saying. He's a man of prayer, purpose. Jadi dia itu adalah seorang yang berdoa, tujuannya tuh berdoa. Everybody say loudly, man of purpose. Jadi dia adalah orang yang punya tujuan. Katakan punya tujuan. Punya tujuan. 3 kali. Punya tujuan. Punya tujuan. Punya tujuan. Praise the Lord. Puji Tuhan. I drank the water, Dia minum air dulu. We need the purpose. Kita butuh tujuan. If you don't have purpose, Kalau kamu nggak punya tujuan, no miracles. tidak ada mujizat. And second, Dan yang kedua, you read kau baca chapter number 5, verse number 13 to 17.
Daniel pasal ke-5 ayat ke-13. Bible says, chapter number 5, 13 to 17. 13 sampai 17. Daniel 5 ayat 13 sampai 17 bisa ditampilkan. You know, verse number 5 says, chapter number 5 says, Ya, ayat yang kelima, pasal ke-5 dikatakan. first I said purpose. Pertama kan tujuan. Everybody say purpose. Tujuan. Katakan bersama-sama tujuan. Now, point number 2. Yang kedua, poin yang kedua. One day, king said to Daniel, Pada suatu kali raja ngomong sama Daniel, if you reveal my dreams, kalau kamu bisa membaca mimpi, I will give you gifts. aku akan memberi kamu hadiah besar. You know what Daniel he said? Terus Daniel ngomong apa? He refused the king's gift. Dia menolak hadiah daripada You raja. understood what I'm saying? Ya, tahu nggak yang dimaksud dia? Hello. Halo, He refused the king's gift. dia menolak hadiah daripada He raja. refused the king's gift. Dia menolak hadiah daripada raja. You know, many people they will come. Jadi nanti akan ada banyak orang. When we will give gift, then only they will come. Jadi kalau dia kasih kamu pemberian, When you stop yang boleh datang. When you stop giving the gifts, Pada saat kamu mulai stop memberi, they will not come prayer. itu tidak akan minta kamu untuk didoakan. Even some pastors also say, Jadi pendeta juga sama. in every pastor's meeting, we want to give gifts. Jadi kalau seseorang datang ke tempatnya pertemuan daripada Pak pendeta, itu maunya memberi. Daniel was a man of principles. Daniel itu adalah punya prinsip. The Orang first yang punya prinsip. purpose. Yang pertama dia punya tujuan. Second principle. Yang kedua punya prinsip. Whatever I will do. Apapun yang aku lakukan, Whatever I will do. apapun yang aku I lakukan, will not do for gift. aku tidak akan mau melakukan karena I hadiah. will not come for gift. Aku tidak mau datang karena hadiah. I am a man and woman for principles. Aku adalah orang laki dan perempuan yang memiliki prinsip. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Principles. Kita harus punya prinsip, Bapak You Ibu. know, Shadrach, Meshach, Abednego, what they said to king. Pada suatu saat Sadam, Meshach, Abednego itu ditangkap dan dibawa ke raja. What they said. Apa yang dia katakan? My Lord, Tuhan, my Tuhanku, King. Rajaku. If God will save or not save. Kalau Tuhan itu benar-benar menyelamatkan aku atau tidak menyelamatkan aku, I'm not going to bow down idols. aku tidak akan menyembah berhalamu. I'm ready to die. Aku siap mati. But I'm not ready to die to worship idols. Tapi aku nggak mau mati karena aku menyembah patungmu. That is the principle. Itu adalah prinsip. Be the principal person. Jadilah orang yang punya prinsip. Not only prayer, you need principles. Gak hanya kamu doa, tapi kamu harus punya prinsip. Then 10 o'clock service means you should be here 9:55. Ya kalau di sini misalnya jam 10, kamu harus sampai sini jam 9:15. But how we will come? Tapi jam berapa Many kamu people datang? 10 o'clock service means they will come 11:30. 12 o'clock. 10 tadi. Jadi kalau misalnya ibadahmu jam 10, kamu datangnya setengah You know, 12. some people they Nah, banyak orang. 12 o'clock. Iya, bahkan jam 12 baru You datang. people are good people. Tapi kamu orang-orang di sini baik-baik I'm saja. talking about Dia ngomong tentang orang-orang di luar. I'm talking about latecomers. Ya, dia ngomong tentang orang-orang yang telat dan yang di luar. Sometime in the traffic it will be late. It's not a problem. Ya, beberapa memang kena macet, terus telat dikit ya oke But lah. every time that is your habit means you don't have principles. Tapi kalau terus setiap ibadah kamu telat, itu berarti kamu nggak punya Then what we prinsip. need principles. Dan kenapa kita ini perlu prinsip? Simply God will not bless you. Ya, simpel aja, Tuhan nggak akan memberkati kamu kalau kamu nggak punya Until prinsip. unless you don't have principles in your spiritual life, you will not get the blessings. Sampai dengan kamu itu punya prinsip di dalam kehidupan rohanimu, Tuhan baru memberkati. You know, okay. Now is the point number 3. Ya, sekarang yang ketiga, poin yang ketiga. Okay, sorry, point number 3. Ya, 3, oke. Point number 3. Nomor yang ketiga, Chapter number 6, verse number 1 and 2 and 3 and 4. Daniel 6 ayat 1, 2, 3, 4. You know, the authority people, they came, they checked this document.
Jadi orang-orang yang punya kuasa itu mengecek dan merekod, mendokumentar. Listen. Dengarkan. When they checked everything, Pada saat dia tuh ngecek semuanya tentang Daniel, Bible says he is a man of purity. dia adalah orang yang punya kemurnian. Hallelujah. Haleluya. You know, first principle, first purpose, Ya, pertama adalah punya prinsip, Second kedua punya principles. tujuan. Ya, second principles, ya, kedua tujuan. the Punya third tujuan. is purity. Ketiga adalah kemurnian hati, Hello, punya kemurnian. hello people of God, listen carefully. Dengarkan orang-orangnya Tuhan. You want to see the blessings in your life? Kamu mau lihat berkat dalam hidupmu? Your hand should be pure. Tanganmu harus murni. Your thought should be pure. Ya, tanganmu harus murni, kata-katamu Your harus murni. talking should be pure. Ya, kamu harus ngomong dengan kemurnian. And Daniel was a man of purity. Dan juga Daniel ini adalah orang yang punya kemurnian hati. Check your heart, my brother, my sister. Ya, cek hatimu, Bapak Ibu yang ada di tempat Check ini. your life. Ya, cek kehidupanmu. You have business maybe. Kamu mungkin punya bisnis. Are you paying tax to government? Apakah kamu bayar pajak di pemerintahanmu dengan baik? If you are hiding tax from the government Kalau kamu menyembunyikan pajak di and you pemerintahan are doing 41 days fasting prayer, dan kamu melakukan 40 hari puasa, do you think God will bless you? kira-kira Tuhan mau memberkati kamu? No, man. Tidak mungkin memberkati kamu. You want whatever you want to give to government, give it. Ya, apapun yang harus diberikan kepada pemerintah, berikan sesuai dengan What you aturan want to pemerintah. give to God, give to God. Apapun yang harus diberikan untuk Tuhan, berikan itu untuk Tuhan. You should be pure person. Engkau harus menjadi orang yang murni. You should be a pure person. Engkau harus jadi orang yang murni. Raise your hands and say, Lord, make me pure. Angkat tanganmu, katakan Tuhan, buat aku orang yang murni. Come on, raise your both hands. Angkat kedua tanganmu, Everybody katakan. raise your hands. Angkat kedua tanganmu And say, dan katakan, Lord, give me purity. Tuhan berikan aku kemurnian Come on, hati. say, give me purity. Katakan berikan aku kemurnian Give me hati. purity. Berikan aku Holy kemurnian Spirit, hati. touch their hands. Roh Kudus, engkau jamah tangan-tangan yang diangkat Heal ini their semua. hands. Sembuhkan mereka semua. Amen. Amin. Loudly say amen. Katakan dengan keras Give amin. this God glory and glory. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus The Kristus. purity is most important, man. Jadi kemurnian hati itu sangat-sangat penting. If maybe you are working in a house as like a housemaid, Ya, mungkin kamu kerja di satu rumah tangga seperti pembantu begitu. you are working someone's home like Dan- a housemaid. Ya, jadi kamu kerja di satu rumah When you are dan working. kamu membantu pada saat kamu kerja. When you are working, Pada saat kamu kerja, don't theft the things from their house. jangan mencuri sesuatu di dalam rumah itu. You know what I'm saying? Ya, kamu tahu apa yang dia How many katakan? people understood? Berapa orang yang tahu, yang paham kata-katanya Pastor Rajo angkat tangan? You know, one day what happened? Ya, kamu tahu suatu hari ada apa? One sister from my church. Ada satu saudariku dari Don't gereja. sleep, please. Watch. Jangan tidur. Lihat, buka mata. In my church, one lady. Ada satu perempuan di She gerejanya was Pastor Rajo. middle age. She was middle age. Dia itu umurnya di tengah-tengah umurnya, agak setengah tua gitu. And she is going for work for someone's home to clean home, housemaid. Jadi dia itu bekerja sebagai pembantu rumah tangga dalam satu keluarga. And very long time she have habit to, bringing some their stuff. She will theft and she will bring to her home. Jadi dia itu punya kebiasaan, dia itu suka membawa orang tapi suka mencuri dan itu tuh orang itu tuh dibawa ke rumahnya. One day I said to her, Pada suatu hari Pastor The Lord Rajo is ngomong showing sama me. dia, karena itu your diperlihatkan hands pada are Pastor not Rajo. clean. Jadi tangannya dia itu gak bersih. You should be careful. Kamu harus And hati-hati. you know what she said? Terus dia ngomong apa? No, Enggak, I'm pure. aku murni, I'm very sincere. aku benar-benar bersih And I kok. said, God bless you. Terus Pastor Rajo ngomong, ya udah Tuhan memberkatimu. We will meet in heaven. You go now. Jadi dia ngomong, kita akan ketemu di surga. Aku akan pergi sekarang. One day she came. Pada suatu kali dia One day datang. she came.
Pada suatu kali dia datang, yang tidur disuruh dipanggil. Nobody can sleep. Ya, ada orang yang bisa tidur. Give good clap offering to my sister. Beri tepuk tangan kepada saudariku yang tidur. Because it's not easy. Hallelujah. Kalau Pastor Raju lagi khotbah nggak mudah untuk tidur. Don't feel bad, right? Ya, jangan merasa. I want to encourage you. That's it. I'm not insulting you. Ya, dia nggak mau ngolok-ngolok kamu, tapi dia tuh mau menyemangati kamu supaya kamu nggak tidur. Don't feel bad, brother. I Ya, love you people. jangan merasa nggak enak ya. Dia tuh mengasihi Alright, kamu Brother semua. Joshua. Dia mengasihi Bapak Ibu semua. Anyone. Ya. You know, one day she came. Terus suatu hari dia You datang. know how she came, sister? Gimana dia datang waktu She itu? came with covering her head. Dia pakai tutupan kepala, tutupan rambut itu You know, erat-erat. in the Indians, whenever they will come in the house of the Lord, they will cover their heads, you know, women especially. You know Ya, that? kamu tahu nggak kalau di India itu tutupan rambut erat-erat kayak pakai jilbab begitu, kamu tahu nggak? She came with one covering. Penuh ditutupi kepalanya, rambutnya penuh ditutupi kepalanya. Full head cover. Only I can see this way. Like a Cuman, hijab. jadi Pastor Raju cuma bisa lihat mukanya tok di depan gitu. Only this way. Lah, ya, dari sini ke sini. Jadi mata, hidung, alis ya. Now the bisa. sad thing, Nah, terus the sad thing, sad. dia tuh ada sesuatu yang sedih. She don't have eyebrow. Dia sampai nggak punya alis loh, alis mata. You understand what I'm saying? Iya, kamu ngerti ya, paham ya maksudnya gak ada alis ya. Actually, she had a good eyebrows, Sajane dia itu punya alis yang bagus. but no, now no eyebrow. Tapi kok sekarang gak ada alis sih? Only the black paint. Cuman ada tinta warna hitam tuh. And she don't have this one. Dia nggak punya bulu mata, rontok. She gave, oh, Dia nangis. Pendeta, Pak Pendeta, doakan aku Pak Pendeta. I said, what happened to you? Dan terus Pak Pendeta ngomong, ada apa sama kamu ini? And she said, Dan dia katakan, she's an uneducated woman. She's uneducated. oh, dia adalah tidak berpendidikan. And she said, Dan dia katakan, Prophet Raju, Nabi Raju, last week you said, minggu lalu kamu ngomong, my hands are not clean actually. iya, tanganku itu tidak bersih. 4 days before I went to work in their home, someone's Dan home. kemudian 4 hari aku terus kerja di You know, rumah itu. I brought one soap, Aku ambil satu sabun. sabun, yeah, Ya, soap. sabun. You know, I put it, I took the bath. Aku buat mandi seluruh tubuhku. After bathing, Setelah mandi, I lost all my hairs. langsung rambutku rontok semua. You know what soap she's using? Kamu tahu gak sabun yang itu tuh untuk apa? Hair removal soap. Untuk merontokkan rambut sabun. I will tell you, my brother, my sister. Dia mau katakan satu hal, Bapak Ibu di tempat ini. You know, now she looks like a different, like an animal. Dia sekarang kelihatan beda sampai kayak If binatang. your hands are not clean, Kalau tanganmu itu tidak if you are bersih, not pure person in working place, kalau kamu itu gak murni di you tempat will not see bekerja, the breakthrough engkau financially. tidak akan melihat terobosan keuangan dalam hidup. Hallelujah! Haleluya. You need purity. Kamu harus murni hatinya. We need purity. Ya, kami perlu kemurnian. Katakan, kami perlu kemurnian. When I was in New Zealand, Ya, pada saat itu juga Pastor Raju di New Zealand. and one sister she said, Ada satu orang yang dikirim, Pastor Raju, Pastor Raju. I want to give you Aku mau kasih kamu $100,000. $100,000. How much? $100,000 itu $100,000. $100,000 itu sekitar 1,5 miliar. Okay. 1,5 miliar. And, Oh, dia langsung lututnya lemes. and I immediately asked her, Langsung cepat-cepat Pastor Raju tanya sama dia, how you are going to give? bagaimana kamu mau ngasih aku? And she said, I'll give by cash. Dia langsung ngomong, aku kasih kamu tunai. Then I said, huh? Hah?
how that much money? Where do you have that much of money? Banyak uang itu kok dari mana kamu dapat banyak uang kayak And gitu? she said, listen, Dan dia katakan, dengarkan, that's none of your business, Prophet Raju. ini bukan urusanmu Nabi I Raju. will give you next week. Aku akan ketemu kamu You minggu depan. pray. Kamu doa dulu. I will give you. Aku akan kasih You kamu. know, when I kneel down to pray, Pada saat Pastor Raju Lord berdoa said, di berlutut, her heart desires are not clean. ternyata hatinya tuh keinginan hatinya tidak murni. She purchased the lottery. Oh, dia beli lotre, itu judi. 2002, 2000. you know, she took the lottery and she told 100,000 I will give to you. Means she have 200,000 ticket. Oh, jadi dia itu punya 200.000 tiket judi lotre dan dia makanya dapat 100.000. Shall I tell something to you? Dia mau ngomong ke sesuatu kepada Bapak Ibu. You know, don't take lottery and don't try to give to God. God is not interested about lottery money. Ya, jadi jangan kamu coba-coba main judi, terus kamu dapat uang, terus kamu ngasih uang hasil judimu itu, Tuhan gak akan terima duitmu. If you give 1 Indonesian rupiah to the church, Ya kalau kamu bawa meskipun 1 rupiah saja uang itu ke dalam gereja ini, it's small money. itu memang uang kecil. When you give small money, Pada saat kamu itu kasih He uang will kecil, bless you abundantly. oh, Tuhan itu akan memberi kamu berkat. Pada saat kamu kasih uang yang murni ke gereja, Tuhan akan memberkati kamu. As a believer, Ya, sebagai orang percaya, have lottery ticket habit, that is also sin. kalau kamu punya untuk tiket-tiket judi itu apa sih namanya kalau di sini tuh? Slop. Togel, nah, itu adalah dosa togel itu. That is also sin. Itu juga dosa main togel, ya. Okay, right topic, right? Amen. Okay, right. Okay. Anyway, you know, the first I said, come on, Ayo, yang pertama tadi apa? man of purpose, Punya tujuan. man of principles, Yang kedua punya prinsip. third one purity, Yang ketiga punya kemurnian hati. fourth stand, Yang empat, man of prayer. orang yang berdoa, suka berdoa. Fourth one say, man of prayer. Jadi yang keempat adalah Daniel adalah orang yang suka berdoa. Everybody should say, man of prayer. Orang yang berdoa. Hello, say everyone, man of prayer. Katakan semuanya orang yang berdoa. Loudly, Yang keras, orang yang suka berdoa. loudly. Lebih keras lagi orang yang suka berdoa. Before you pray, Sebelum kamu doa, before you pray, sebelum kamu doa, you should have purpose. kamu harus punya tujuan yang pertama. Before you pray, Sebelum kamu doa, you should follow the principles. kamu harus ikuti aturannya, punya prinsip. When you are a believer, Pada saat kamu tuh percaya, you are in God's ministry, kamu ada di dalam pelayanan Tuhan, and you are riding one way. dan kamu itu nyetir gitu And dalam that is satu also jalan. sin. Oh, That is also sin. One way, one way. Brother Joshua, what is the meaning of one way? Ah, oh, jadi kalau kamu itu berjalan berdoa satu arah itu juga dosa katanya. Ya, berdoa satu arah, oke. Berdoa satu arah itu dosa. you have habit to jumping signal, that is also sin. Oh iya, jadi kalau kamu itu melanggar lampu merah itu juga salah juga. Say amen. Amin. Say amen. Amin. Amin. People are very crazy and very serious. Say amen. I'm right, brother, what I'm saying you understood. Whenever we will pray, we should have the principles. Jadi pada saat kamu berdoa, kamu harus benar-benar tahu prinsipnya itu apa. And finally, Dan sekarang prayer. berdoa. When you have all these characters, Pada saat kamu punya semua karakter ini, when you kneel down and pray, pada saat kamu berlutut dan berdoa, the Lord will give the answer. Tuhan akan kasih kamu jawaban. God will give the answer. Tuhan akan kasih kamu arah. You know, Elijah, how he prayed.
Ya, bagaimana kamu tahu Elisa itu berdoa? Lord, send me fire from the heaven. Tuhan, kirimkan aku api dari surga. He never said, Lord, send me rain. Dia tak pernah ngomong, Tuhan kirim aku hujan. Rain will come naturally, Karena hujan itu akan datang secara but alami. fire will not come. Tapi api itu tidak akan But he datang. prayed opposite, Lord, send me fire from the heaven. Ya, tapi dia katakan, Tuhan kirimkan aku api dari surga. Whatever you will ask in the name of Jesus. Apapun yang kamu minta di dalam nama When you Yesus. have purity, Kalau kamu punya kemurnian when hati, you have principle, kalau kamu punya prinsip, when you have kalau kamu punya tujuan, when you have purpose, ya, kalau kamu punya tujuan, your prayers will bring answer. langsung doamu itu dijawab oleh You Tuhan. know, lastly, finally, Ya, terakhir in my church, di dalam gerejanya Pastor Raju. one village people they came. They are forest people, not village people. Forest people. Oh, ada satu orang keluarga yang tinggal di hutan itu datang. They will not wear good dress even. Dia nggak pakai baju yang bagus saat In itu. their in the deep forest, Yeah, Indian government karena- trying to bring them out. Jadi di hutan pedalaman, tolong dibangunkan itu ya. You know, they're trying to, they're trying to bring out from the forest. Ya, jadi mereka itu mencoba mengeluarkan dari hutan itu ya. That one family they received Jesus. Jadi satu keluarga ini terima Yesus. You know, we have left lot of cobras. Jadi kita itu punya banyak ular kobra di The sana. world's the heavy poisoning snakes in our city. It's called king cobra. Jadi ular yang benar-benar punya racun yang sangat-sangat tinggi adalah king cobra namanya. Each cobra from that wall to here, it's the very longest snakes. Very dangerous. Jadi panjang banget dari pojok sana sampai tengah-tengah mimbar sini panjangnya ular itu. One day her husband, he's walking in the forest and king cobra bite it. Dan suatu hari suaminya jalan di dalam tengah hutan itu dan langsung digigit sama kobra itu. And he ran and he came and he said to wife, the king cobra, he bited my leg. Jadi dia lari kepada istrinya, dia ngomong, aduh ada ular kobra yang menggigit kakiku. If you king cobra kiss you, there is no medicine. Jadi kalau ular king cobra itu cium kamu, gak ada obatnya. That's it. Itu dia ngomong itu aja. King cobra will kiss you, that's it. Jadi kalau king cobra kamu dicium king cobra, wes amburadul. And that brother he died. Dan terus suaminya meninggal. There is no hospital in the forest. Karena kan di dalam, There is no phone signal. iya, jadi di dalam hutan itu nggak ada rumah sakit, nggak ada telepon, nggak No ada apa. vehicles. Tidak ada kendaraan. Because 5 o'clock, 4:30, 5 o'clock, all forest gates will close. Oh, jadi karena jam 4 sore selalu pintu yang di tengah hutan itu ada pintu itu selalu ditutup. In our area we have, you can see lot of leopards and tigers and elephants, all type of animals. Jadi di negaranya, di kotanya Pastor Raju itu ada banyak binatang liar. Ada harimau, ada gajah, ada macan, semuanya ada. And Sister Irene, she is going to come and she want to take selfie with the tiger. Brother Jasper, Dan juga katanya saya mau datang ke kotanya dia dan mau selfie sama macan. you know, after that she will not come back in Indonesia. Jadi pasti kalau dia ambil selfie sama macan dia nggak akan balik ke This Surabaya. brother, he was dying. Jadi akhirnya tadi ini suaminya itu sekarat, belum mati, And sekarat. wife, she cried and she prayed. Terus istrinya itu nangis dan istrinya berdoa. All the tribals in the forest tribals, they came, they are seeing, ayo, how he died. Ya, jadi banyak penduduk-penduduk di dalam hutan itu melihat suaminya terbaring dan dia ngomong mau lihat bagaimana dia mati, You know bagaimana what dia. happened? Dan kamu tahu apa When yang she terjadi? started to pray, Pada saat istrinya ini berdoa, God raised that person to oh rise. Tuhan membangkitkan orang yang sekarat itu langsung jadi sehat. I will tell you, my brother, my sister, Iya, dia katakan Bapak, Ibu dan when you saudara-saudara, have purity, kalau kamu punya when you kemurnian have principle, dan kamu punya prinsip, when you have kamu purpose, punya tujuan, your prayer will bring answer. doamu akan dijawab Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. And the keyboard is here. Ya, haleluya. Apa The nanti buat the silakan. Lord will bring the answer. Ya, Tuhan pasti akan memberi kamu jawaban. Your
are asking for your business, God will bless your business. Ya, tuh kamu minta untuk bisnismu, untuk pekerjaanmu, Tuhan akan menjawab You are bisnismu. asking for your children, God will give the good children. Dan Tuhan, kamu berdoa untuk anak-anakmu, Tuhan akan membawa anak-anakmu jadi He will bring the besar. answer for your prayer. Oh, Tuhan akan mengulurkan tangannya atas doamu. Get the healing today. Kamu akan dapat terima kesembuhan hari Your ini. problems are going to be shut out. Oh, semua pintu-pintu yang ditutup dibukakan. Things will change. Ya, semuanya akan Things berbeda. will change. Semuanya pasti akan berbeda. Your children's future will change. Oh, kehidupan rohani anak-anakmu pun akan How many berbeda. people you are believing the things? Berapa orang yang percaya dengan ini semua? If you believe, stand up. Ya, kalau kamu percaya, bangkit berdiri, If you bangkit believe, berdiri. stand up. Kalau kamu percaya, If bangkit you believe, berdiri. stand up. Berdiri sekarang. I will ask the first front row chairs remove. Oh, semua kursi-kursi gereja ini dia minta First one dipinggirkan. row. Volunteers. Yang stand pertama, and yang remove first kursi row. yang pertama, baris pertama, And kursi-kursinya, dan juga mejanya ini disingkirkan, Side. This disingkirkan. table, volunteers, run and come. Asyik, asyik. Ushers, hallelujah. Lira raba baka shante. Zorororo. Today, God is going to be change your Ya, things. akan ada sesuatu yang diubahkan dalam The hidup. Lord is going to be change something. Tuhan akan mengubah semuanya. Your things are going to be changed. Kamu akan diubahkan. Your things are going to be changed. Segala hal akan diubahkan. Sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Yang pertama aja. Haleluya. Come on, say everyone, hallelujah. Katakan bersama-sama haleluya. How many people you believe God is going to be changed? Ya, siapa yang percaya semuanya akan diubahkan. Then what we need? Dan apa yang kita What perlukan? we need? Apa yang kita perlukan? We need principles. Kita butuh prinsip. You know, principles, purity. Kedua, kemurnian. Prayer. Prayer, prayer. Berdoa, 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 berdoa. Prayer. Berdoa, berdoa. Church. Gereja Tuhan. Listen carefully. Dengarkan baik. We are going to be pray finally. Kita akan berdoa pada akhir. Finally, we are going to be pray right now. Kita akan berdoa. Finally, we are going to be pray right now. Berdoa pada akhir. Finally, we are going to be pray right Ya, now. kita akan berdoa pada akhir. The Lord is going to be touch many people. Tuhan akan menjamah orang-orang yang ada di tempat. And one request. Dan satu permintaan. I have only one request. Dia cuma punya satu permintaan. Who I prayed. Siapa yang dia nanti After doakan. your prayers, you can go back, send the new people friend. Jadi setelah didoakan Pastor Raju, kamu boleh ke belakang. Amen. Dan nanti biar yang Amen. lain maju untuk didoakan. Say amen. Katakan amin. Say amen. Amin. Setelah didoakan ke belakang. I will pray for everyone today. Ya, dia akan doa untuk semua orang. I pray for everyone. Dia akan doa bagi semua Don't orang. worry, I will take time and I will pray. Ya, dia akan doakan. If you need prayers, Kalau kamu butuh doa, you want to see the miracle, kamu mau lihat mujizat, come friend and stand here. maju ke depan, yang paling depan. Maju ke depan. Already who I prayed, that people Yes. no need to come friend. If you need prayer, come friend right now. Kalau kamu butuh didoakan, kamu maju sekarang juga.
lewat. Worship, worship the Lord. Terus sembah Tuhan. Tutup matamu, boleh. Angkat kedua tangan. Makanya. Taking place. Receive the healing. Receive the healing. Let the fire break the anointing. Break the anointing. Break the anointing. Don't use my happening to you. Ada sesuatu yang sedang But God is saying, ada di depan I will protect you from your enemies. yang berhubungan dengan hukum sedang ada bersama dengan Great things are yang akan taking place. melindungi dari serangan musuh. Great things are taking place. Sesuatu yang besar diambil. Fire should take place right now. He's the power. Great healing right now. Ada kesembuhan yang besar. Kesembuhan yang besar. Pray for the great healing. I pray for the great healing. Aku berdoa kesembuhan yang besar. Great healing should take place. Great healing should take place. Great healing should take place. I break your power. I break your power. Aku patahkan Fire should kuasanya. take place right now. Api itu ambil alih. Great, Berdoa. great healing. Aku berikan kesembuhan. Don't disturb them, please. Para pengurus maju, pengurus. Ya, pengurus maju. Angkat kedua tangan. Great anointing Ada urapan yang besar. should be take place right Ambil now. alih sekarang juga. Concentration. This is the point. Pengurus The point. If you need prayer, come pray. Pengurus maju untuk didoakan. Should be. Gantian ya, kami gantian. Jemaat bisa bantu, jemaat bisa bantu untuk asyar, untuk pengurus. Maju ke depan jemaat. If you need prayer conference soon. This is all the leader. I want to pray for leaders and sponsors of this ministry. Yes, amin. Tuhan, aku berdoa untuk para pengurus dan juga para sponsor di tempat ini. Pak Sol boleh masuk. Are you Lord God Almighty? Holy is the Lamb. Holy is the Lamb. You are holy. Tutup matamu. Angkat kedua tangan ini. Are you Lord God Almighty? God is sending the new strength. Tuhan itu memberikan kekuatan yang baru. Great things are going to be take place Ada today. perkara besar yang akan ambil alih dalam hidup. See, Terima itu. I set her free right now. Oh, bebas dari itu. Receive the anointing. Tuhan, terima urapan itu. Hey, my sister. The Lord is saying to me, Tuhan katakan pada Petra, I'm going to use you to aku
deliver engkau. people. You're going to be deliver people. Engkau akan memberi pelayanan The pelepasan. iron doors are going to be break front of you. Ya, dan akan pintu-pintu yang tertutup akan dibukakan. Just raise your hands. Angkat tangan tinggi-tinggi. The fresh anointing is Ada falling in your urapan head. yang baru turun The atasmu. fire anointing. Api urapan. The fire anointing. Yes, api urapan. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. The fire anointing. Ada urapan api. The Lord's fire anointing should take place. Tuhan sedang ambil alih urapan api. God is Ambil saying alih. to you, Tuhan katakan untuk engkau. the prosperity is going to be Oh, come. kekayaan kelimpahan akan mengikutimu. Your financial breakthrough. Engkau akan ada terobosan keuangan. Your financial breakthrough. Ya, engkau akan terima terobosan These keuangan. hands are going to be in the up always. Oh, dan juga tanganmu ini akan terus terangkat. Some burdens are going to be removed. Ada setiap beban itu akan keluar. Set her free. Ya, aku bebaskan dia di dalam nama Yesus sekarang. Holy worship. Holy. Fire. Api. Putri di sana. Aku berdoa sekarang. Blessings should take place. Ya, berkat itu ambil alih. Berkat itu Lord's ambil alih. healing should take place. Yes. Abraham didoakan Abraham. Abraham. Itu Eka. Pak Boas. Free. Great things should be. Yes. Dan Pastor Boas. Ini Pastor. Thank you, man of God. I'm happy to see you. Ya, dia sangat sukacita. Shall I tell something to you? Hamba Tuhan, dia mau ngomong sesuatu. Your spiritual children, Ada anak rohanimu they are going to be spread entire this nation. akan terus ditambahkan atas negeri ini. Show your hands. Engkau angkat kedua tanganmu. Oh, show your Oh, hands. sini. Ya. I pray. Akan sudah banyak anak rohani di seluruh negeri ini. You are hard worker. Engkau bekerja keras. The Lord is saying, Tuhan katakan 2024, 2024 year of reward. adalah tahun daripada lawatan Tuhan. Pray for dear man of God Aku berdoa untuk hamba Tuhan and ini. his family. Biarlah tangan ini Anoint. urapi dia Tuhan. I bring every captivity. Aku matahkan setiap kelemahan tubuhnya. Devil is trying to bring Iblis itu berusaha untuk your menghancurkan, anointing things. untuk menghancurkan urapan yang God is saying, tapi Tuhan katakan, I will increase you. aku akan meningkatkan I engkau. will raise you. Aku akan membangkitkan engkau Through your blood, lewat I darahmu. will raise and bless many Oh, people. aku akan membangkitkan dan memberkati banyak orang. Very soon, Pastor, Tuhan, you are going to see the big position. engkau akan menerima posisi yang besar dalam hidup. Very big position. Oh, sangat-sangat besar In posisi the sangat nation, you besar. are going to see Di the great bangsa ini, position. di bangsa ini. The great position is going to be. Oh, ada posisi yang besar di bangsa I ini. pray. Aku berdoa. I pray. Aku berdoa. The Lord see your heart. Tuhan melihat hatimu. Please don't speak anyone. Jangan ngomong sendiri, tolong. Only Diam. worship the Lord. Worship the Lord. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Lord appointed you as a king. Tuhan menunjuk engkau sebagai raja. The Lord see your heart. Tuhan melihat hatimu. I have seen some connections in Singapore for you. Dia melihat ada terhubung kamu dengan Singapura. Some strong connections are going to be happening. Ada hubungan yang kuat itu akan terjadi. That's not a spiritual, that's a related about business related. Itu bukan tentang rohani, tapi tentang I bisnis. bless his hands, oh Aku God. berkati tangan ini ya I Tuhan. bless this man of God. Aku berkati hamba Tuhan ini. Every enemy plan should be destroyed Oh, from dan his life. setiap serangan musuh itu dihancurkan. The Lord is saying, Tuhan katakan, one day will come.
Satu hari akan datang. One day will come. Satu hari akan datang. This country, president and prime minister is going to be meeting. Jadi presiden dan juga perdana menteri dan menteri-menteri akan bertemu dengan You are kita. going to sit there. Engkau akan melihat mereka. You are going to sit there. Engkau akan melihat mereka. You are going to sit Masih banyak. Jadi sama Pak Dani. And sensing the witchcraft against you. Oh, ada Rosihir yang menyerang engkau. Brother, Ada lagu brother, Pak. what is your name? Jerry. Harry. Brother Harry, Ya saudara. do you have any business? Kamu punya bisnis. What you are doing? Cepat. Ya. But God is showing me Ya, Tuhan memperlihatkan ada bisnis. Ada to sihir. stop. Ada roh sihir yang mau menghentikan You urapan have a Tuhan. great call, Engkau punya panggilan yang besar, but you are not able to success or focus. tapi kamu tidak bisa sukses dan fokus. But God is saying, Tapi Tuhan I katakan, will break that. aku akan menghancurkan itu. And great things are going to be Dan happening. sesuatu yang besar akan engkau alami. God through you, Dari Tuhan kepadamu. many preachers are going to be visit this city. Oh, akan ada banyak pengkhotbah yang akan mengunjungi kota Surabaya ini. Great things, Sesuatu yang besar. great things are going to be Sesuatu happening. yang besar akan terjadi. When I am praying, I have seen the dove. Oh, pada saat dia memberkati, The Holy Spirit is blowing upon your head. dia lihat burung merpati di atas kepalamu. Berkati. Searching. Kalau ini kasih sama anak yang lain. Kalau berdoa itu saudari. Every broken things are going to be healed. Setiap yang hancur akan You tumbuh. made the emotional decisions about your life. Engkau itu punya keputusan yang besar Actually, dalam that was not my will. tapi itu bukan keputusan tapi engkau tuh dipilih. But now I will change it. Tapi aku sekarang akan mengubah itu. Let the fire Yes, biar api. break the bondages and I set her free right now. Aku patahkan fondasinya yang ada di dalam nama Yesus.